Maya bianseri luksin mati baltiska di mingyum şair ba Abbasi Pekposi statke chinu chir gasha kasal chibimsat. Tosi kwe hikmati ka bianseri kokpinu chibet kani tukpu debi tuen biansi biase ngar chuksat. Siachen Times channel la ten shakhsiyat pi charma chunche gangmala chok padunu Muhammad Hassan Hasradi Juna Salami Batlan po fachu. Ila kasal kun rigal pi tamsir peng madang jawab satpa mati faskat po garna biung fin ga yastit kuninu di faskat po kolet deba na debi dose hibzosto chiyut mati tamsiri gothus poin fayul bjat na faskat mabjat din ya gothus po na these tamsir jikhaik idan la yubyahla kuryonst yele meshong ngala zerba mashasna idan la Quatashesuk. Ngati di baltiskat po leger gasha misning chanskat chi inzerbu idan ngamal artakfa. Diskat po fchala devana paska di falung pyumala ngati apo mespongi tsam che phaluk china narfe bespaduktuk. Dirin ngase idan la faluchi ki misal minit. Doin bianser. Ngamala koseyot pi koledit pi faluin. Ye khaktat pi bianser injude. Di falu çok padunu chips ekaldans. Dekha na dos gon se dose chips ekakolenyo. Maidan jabit. Di falu in mokhang bianser men. Gopa di lafaz po serpoz biambu insu. Idan di baring yan jafol chikbas yagat. Ngati baltis ka di falu mang po. Di chigang po bi rang skat rgobzo na kwe dugzo langze kaldan yit. Di malsi kasa serpoz biambu yabze kıyı. Serpo seri rang çokhzere de strokşa po bi rang po munçuksat. Baltiska din po zerbi falu isme marifa lakulet. Zerbare angrezis din di red di yellow zerbana çokh. Wana ngati şasyot kunesi serpo zerbi falu bina khena po falu ngeska piyon se phans. Di falun eska piyon se pangmana deka ser chakharts. E falu chikpo azbiambuin. Azbiang de puri bi strokshak po bi piyon miskat po ekana kyonsat. Deka na fasahati shrimp na zomse zef hansetans. Tamana biambulus. Deka na daksan bu falu chikin. Bu chunsela kolet. Dola urdu na arabi po isme musagar ziret. Do biferi ngati apo mespong isi di falu bingna bu sapion sepans. Pamana ekalus ser biang. Dekhana de falu leger gashana fasih biala zayot bi falu dunu kyons dunu yot po zalakes. Kerbana biang ser sons. Maya biang ser luksin ngati baltiska di mingyum şair ba Abbasi Pekposi statke chinu chir gasha kasal chibimsat. Tosi kwe hikmati ka bianseri kokpinu chibet kani tukpu debi tuen biansi biase ngar chuksat. Bu Abbasi Pekposi biansi tami bianser po bi luksin di kasal pimyumfin. Ya bianser po bi khaktatna kwe khabagin tukyut khaktat pimalso tam kansat. Ammal dan chukan ashisi kuri stang na drosika ya tukpo ngar chukse de bianser po biltuin biansil dan chuksat. Yel kasal kun ten kyomana yobi kangadan muzin got natidi paskat po chala ga falu redes gonse pyumala tsamse narfom besatsu. Tadi sos estral fiskat po ngadan makolna mazerna istore godin pagzi dene sohna tsamse gyot pachanchin yobi fari mote tamloyot Payul bjetna paskat mabjet. Dirini tamsir po ye kaskuret, yajju Khudayi fagri.